Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نتريتي معكم واحد السوجي اللي très intéressant مهم بزاف ويعني ما تحطش بزاف في لي ريجيونال، يعني عنده احتمال بزاف انه يتحط ان شاء الله. هذا السوجي هو لانسيست او زنا المحارم. يعني هاد لو سوجي حتى لواحد المكانه مهمه في لا بياس تياترال أنتيغون، حيتاش كيف ما كتعرفوا ان أنتيغون هي تتمه ديال واحد الاسطوره يونانيه اللي هي لاميت دوتيب او عقده اوديب، اللي خلالها لو بير ديال أنتيغون اللي هو اوديب الى ايبوزي او تزوج بالام ديالو جوكاست بدون ما يعرف، يعني تزوج بها صدفه. وبعد ذلك يعني ولدو أنتيغون وإسمان وإتيوكل وبولينيس، يعني هاد لي زونفون سويت تا اون انسيست. بون فاش عرفوا يعني الواقع، فاش عرف أوديب أنه تزوج بالأم ديالو، قام فقع العين ديالو، فقع عينيه وخرج بدا كيتيه في البوادي برفقة أنتيغون. ومالوغوزمون جوكاست لا مير ديال أنتيغون ou en même temps la mère de Oedipe et l'épouse de Oedipe elle était se suicider، يعني انتحرت. بون الا بغيتو تعرفوا الاحداث يعني ديال لاميدوتيب غنخلي لكم لو لين ديال لا فيديو في صندوق الوصف او لا في ديسكريبسيون. ويلا نبداو على بركه الله. بون اول حاجه خصكم تعرفوا لو بلان اللي غنخدموا به. Bon, انا غنستعمل لو بلان سامبل parce que je suis fortement contre l'inceste. وكذلك خصكم تحترموا لا لينيا هذه اللي كنقولها دائما في لي فيديو ديالو parce que il joue un rôle très important في la correction. يلا نبداو. بون لانتروداكسيون، بما ان لانسيست واحد لو سوجي يعني اللي ما معروفش بزاف، يعني فمن الافضل انكم في لانتروداكسيون تقوموا بالتعريف ديالو. دونك personne ne peut nier que l'inceste en tant que une relation sexuelle frappée par l'interdit، يعني ممنوعة frappée par l'interdit entre la parenté comme la mère et son fils, ou bien le père avec ses filles, ou bien entre les frères, entre un frère et sa sœur. Elle est variable selon les époques, les pays, l'âge, les lois et en vigueur les religions. بون يعني الانسيست اللي هو واحد العلاقة جنسية ما بين افراد العائله اللي محرم انك يعني ممكن تزوجوا بهم، مثلا الاب والابن البنت ديالو، او لا الام والابن ديالها، او لا اونتر الاخوه، يعني ما بين الاخوه. بون فاش غنساليو لانتروداكسيون اهم حاجه هي لا كيسيون. هاد لا كيسيون elle est valable pour toutes les productions écrites، يعني تقدروا تستعملوها يعني في جميع لي برودكسيون écrites، اللي هي à tel quel point peut-on considérer، يعني الى اي مدى او الى اي حد يمكننا اعتبار l'inceste est raisonnable. raisonnable هي منطقي. بون يعني كيفاش غنقدروا نستعملوا هاد لا كيسيون في اي برودكسيون écrite؟ غنبدلوا لو سوجي اللي هو l'inceste بلو سوجي اللي عندكم في لا برودكسيون écrite اللي تخدموا. وثاني حاجه غندوزو لو ديفلوبمون من مورا ما انتهينا لانتروداكسيون. بون بما اننا غنستعملو لو بلان سامبل on va commencer par personnellement je suis fortement contre l'inceste، يعني انا شخصيا اعارض بقوه l'inceste او زنا المحارم، car il suffit de réfléchir un peu logiquement، يمكننا التفكير فقط بالمنطق pour trouver qu'elle est totalement juste، يعني باش نلقاو ان هادشي اللي غنقول لكم او les arguments كلهم ils sont justes. et cela parce que et d'abord غنبداو les arguments ديالنا. واهم حاجه قبل ما نبداو les arguments les liens logiques ce sont très importants. bon كاينين بزاف ديال les liens logiques premièrement, deuxièmement, finalement ولا tout d'abord, ensuite, puis par exemple انا اختاريت هنايا en premier lieu, en deuxième lieu et en dernier lieu.
بون انا هاد لو بلان اللي تنخدم به تقدروا تستعملوه في اي برودكسيون اكريت. وباش تفهموه مزيان يعني درت لكم واحد لا فيديو غنخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف اللي فيها الشرح ديال لو بلان سامبل و افيك ان اوتر اكزامبل. بون نبداو بلي زارغومون. En premier lieu, l'inceste peut causer des malformations congénitales physiquement et moralement. يعني l'inceste أو زنا المحارم كينتج عنه أطفال اللي فيهم إعاقات أو لا des malformations يعني خلقية physiquement et moralement. يعني هاد لانساس تقدر يعطينا تشوهات خلقيه اللي هاد التشوهات تقدر تكون جسديه او عقليه. و en deuxième lieu غنعطيو l'argument الثاني en tant que marocain يعني بما انني ماروكان يعني راه سوز امبليسيتمون بغيت نقول لهم مسلمان مي يعني باش تكونوا زعما حذرين ما تقولوش يعني لي ريليجيون بريسيز. حاولوا تعطيهم يعني يدويو على لي ريليجيون ان جينيرال باش ما تكونوش بريسيز. ويعني تدويو على مثلا لا كولتور باغ اكزومبل حيت في الانتروداكسيون جي ديجا دي لي ايبوك لي بيي اوسي لي ريليجيون. بون ان طون كو ماروكان اون اوبزيرف كو لانسيست سي ان تابو يعني شيء حرام. et كذلك en dernier lieu on peut citer l'exemple dans la pièce de théâtre Antigone que Oedipe a épousé sa mère et Jocaste et que Antigone et Ismène et Polynice et Éthéocle ce sont des enfants de l'inceste. يعني هنا في en dernier lieu عطيتهم un exemple حيتاش l'exemple حتى هو كيلعب دور مهم في لا برودكسيون اكريت. يعني كتبينوا الاستاذ اللي غادي يصحح لكم المصحح بانكم راكم عارفين الاحداث ديال انتيغون عارفين لي زيكزامبل يعني سي اون بون شوز. بون دابا غندوزو لا كونكلوزيون. هاد لا كونكلوزيون elle est valable pour toute production écrite. Bon, finalement on peut conclure en disant que هاد الجمله تقدروا تبداو بها اي برودكسيون اكريت أي conclusion, désolé, que l'inceste a des effets néfastes sur la société. Bon, بما أنني كنت contre كنعطي une idée générale في la conclusion. يعني قلت لهم أن الانسيست كينتجو عنه عواقب مخيمة في المجتمع. وبهذا نكون انتهينا الفيديو. كنتمنى أنكم يفيدكم بزاف وكنتمنى كذلك لكم التوفيق والنجاح. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا مي فيديو ما تنساوش ديروا اشتراك او تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبالتوفيق. وكذلك بارطاجيو avec vos amis.